ପିଲା ହେ 3 ମାସରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବା ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ 6 ମାସ 7 ମାସ 8 ମାସ ତ ଆଜ୍ଞା 12 ମାସ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମା ଘର ରହିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ବଞ୍ଚିଲା ପୁରା କଥା 12 ମାସିଆ ପିଲା 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ 11 ଦିନ ଲେଖାକୁ 12 ବର୍ଷ ମା ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ରହିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ବଞ୍ଚିଲା 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ଖାଲି 12 ନୁହଁ 13 ବର୍ଷ ଛୁଆ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ବଞ୍ଚିଲା ଏଇଟା ମା ପେଟ ନା କଣ ପରା ହାତ 18 ବର୍ଷ ଥିଲା ନା କୋଉ କଥାଟା ଶୁଣିଲୁ ମତେ କହ 10 ଦଣ୍ଡିଆ ପିଲାଟା କିଏ କହିଲ ଦଣ୍ଡିଆ କାଠ ଭୟରେ କରାଉଛି ହଁ ହଁ 10 ଦଣ୍ଡରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶୁଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନାପ ବାହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାସ ରାଜା କନ୍ୟା ବାହାରେ सत्यनारायण रिश्ता पूर्ण करो चला अपना तो सुविधा करो मुसर में बुरा के तो बात सेटा हो बैठे ना हां तारे 6 दिन रे कार्तिक आया कार्तिक मते कथा कहली ना जसोदा 8 मास रे बीता जारा छुआ जन्म देई आया से देह सहित पहुंच आपण माने समस्त जारा दी आया वसुदेव कृष्ण को लेके गोत्र को आई जब से कृष्ण ए जसोदा करे गोटे झिला गोटे पुआ आया वसुदेव जो कृष्ण को लेके गले से कृष्ण को रहते 4टा हाथ आया एकता व्यास करचंदी ए शिलाशिष्ट चतुर्वर्ग फल निद ताकर 4टा हाथ बोली से प्रमाणित कर देछंती बाकर अजा उद्देश्य को 4 हाथ देखैथि आया प्रमाण से कहतले से अच्छा उद्देश्य को 4 हाथ देखैछु ये 4 हाथ क्या कृष्ण आ जसोदा कोरे जो कृष्ण जन्म होछि तार 2टा हाथ अच्छा
যশোদা কইছে সর্বদা দুই হচ্ছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ যেତେବେଳେ ବସୁଦେବ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ଚାରି ହାତିଆ କୃଷ୍ଣ ଦି ହାତିଆ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିଲା ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ୟାୟ ତାକୁ ସିଏ ଦେଖିଲା କଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବିରକ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଶପଥ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ ଇଏ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ବହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ମାୟା ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଲା বাবু এটা দৌল এটা কখন এটা দিও এটা নাই ব্যাটারি পকানো ব্যাটারি সরলে কি ব্যাটারি দিয়ে সাথে